जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लासर, आपके सामने नया वीला के साथ हाजिर हूं। आज की जो बड़ी खबरें हैं या बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हुकूमती आप हिसाब से देखें तो उनको बड़ी ये अच्छी खबरें लगेंगी। अगर इमरान खान साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनको शायद इतनी कोई अच्छी खबरें उस फ्रंट पे नहीं आ रही हैं, और वो जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो बड़ी उनको मुश्किलात की तरफ लेकर जा रही हूँ। जिसमें बार बार कहते रहते पिछले दो ढाई साल से खान साहब के लिए कोई रिलीफ कहीं पर कोई नज़र नहीं आता। उनको फॉलोअर्स वर्कर जो है बड़ी उम्मीद रखते हैं, कुछ दिन उम्मीद होती है फिर ना उम्मीद ही। तो अभी खान साहब के लिए तीन चार बड़ी बुरी खबरें हैं। हालांकि लोग ये कहते होते हैं कि अपने वीलाग्स में ना आप ज़रा थोड़ा बड़ा चढ़ा के बताया करें, जनाब के बम चलने वाला है, तोप चलने वाली है, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन क्या करें, खबरें कोई घड़ी तो नहीं जा सकती, जो हक़ाइक़ हैं वही आपके सामने रखे जा सकते हैं। कि तीन चार खान साहब के लिए इस वक्त अच्छी खबरें नहीं हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि खान साहब के महाज पे क्या ऐसी चीज़ें कुछ हुई हैं जो उनके फॉलोअर जो उनके अपनी पार्टी के हवाले से कोई गुड साइन नहीं उसमें नज़र आ रहा है। इस पर तो मैं आता हूँ खान साहब पे तफसील से बात करते हैं, लेकिन साथ में हुकूमती फ्रंट पे क्या अच्छी खबरें यहाँ से शुरू करते हैं। वो ये हैं कि जनाब के एक तो सऊदी डेलीगेशन आया हुआ है, $2 अरब की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। सो बड़े खुश है, हुकूमत बड़ी खुश है, पूरे इस्लामाबाद को रंग रोशनों से इन्होंने सजाया हुआ है। और फिर आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हो रही है, आर्मी चीफ की हो रही है, सारे वजीरों की हो रही है। सऊदी डेलीगेशन बड़ा मतलब अच्छा खासा बड़ा डेलीगेशन है। मुझे तो इतनी ये रिसेंट हिस्ट्री में इस तरह का बड़ा डेलीगेशन याद नहीं आ रहा। और आज बताया भी जा रहा है 27 को MOUs वगैरह वो साइन भी हुए हैं। सो हुकूमत उसको बड़ी विक्ट्री समझ रही है, उसको समझ रही है। साथ में IMF का जो पैकेज था वो भी आपने देखा होगा, वो भी उनको मिल चुका है। और तो लिहाजा उनका एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा सा बेहतर है। एक टास्क है जिस पे वो लगे हुए हैं कि किसी तरीके से 25 अक्टूबर से पहले हम ऐनी तरामीम करवा कर ये सुप्रीम कोर्ट जो नई सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो हम क्रिएट कर लें। और जो उनके लिए थ्रेट है, एक बड़ी थ्रेट ये हो कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, इनसे हम किसी तरीके से इनको न्यूट्रलाइज करें। उसके लिए अब उनके जहन में ये है कि काजी फैज़ ईसा साहब की ये बात होती है। लेकिन बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि काजी फैज़ ईसा साहब जो हैं वो रिफ्यूज़ कर दें। उसके बाद 2-3 और कुछ जजेज़ हैं जो हुकूमत समझती है कि अगर उनको एलिवेट किया जाए सुप्रीम कोर्ट की एनी कोर्ट का तो शायद उनका मकसद हल हो सकता है। और इसलिए मीटिंग्स भी हो रही हैं। जरदारी साहब की आपने देखा होगा, नवाज शरीफ साहब की, बिलावल साहब की, उन तमाम लोगों की मुलाकातों में यकदम तेज़ी होगी। बल्कि बिलावल साहब और फिर उनकी पार्टी के अपने शहरी रहमान साहब मौलाना फजल रहमान साहब के पास भी गए। मौलाना साहब हैज़ बिकम ए वेरी एक पावरफुल एक इसमें पूरी इक्वेशन में यकदम मतलब उनसे वो ना ये कहते हैं किंग मेकर, उनके बगैर कोई इसमें कुछ नहीं हो सकता। और उनको अपनी पोजीशन का एहसास है और वो बड़ा उसको एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन मुझे अभी भी पता नहीं क्यों, रीडिंग मे बी रॉन्ग, कि अभी भी मुझे लगता है कि मौलाना साहब आखिरी लम्हे पर हुकूमत के साथ कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे और उन्हीं कोई वोट डालेंगे। और हुकूमत की भी कोशिश होगी कि हमें PTI के लोग ना तोड़ने पड़े, हमें अपने ऊपर ये इल्ज़ाम ना लगवाना पड़े कि हमने PTI के लोग तोड़ के इंडिपेंडेंट करके मार दाड़ करके हमने तरामीमें जो है ना वो बनवाई हैं। लिहाजा वो कोशिश करेंगे मौलाना साहब का साथ दिया जाए। मौलाना साहब उनको पकड़ा ही नहीं दे रहे। मौलाना साहब को जो खबर मैं दे भी चुका हूँ पहले कि उनकी फैमिली इस वक्त वो सऊदी अरेबिया में, और सऊदी अरेबिया चाहता है कि जनाब स्टेबिलिटी है पाकिस्तान में और जो हुकूमत करना चाह रही है उसके मुताबिक तरामीम हूँ या चीज़ें हूँ। लिहाजा फैमिली तो मौलाना साहब की वहाँ पर है। और ऑफ कोर्स एक उनको VIP ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है। मौलाना साहब ने खुद भी जाना था, वो नहीं जा सके। सो उस महाज में भी हुकूमत को लगता है कि हम को ना कोई मैनेज कर लेंगे। फिर यहाँ पर वो उसकी शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो भी हुकूमत को लगता है कि बहुत बड़ा हमने वो कर लिया, अचीवमेंट कर लिए बड़ी सारी। और एक पूरी मतलब कॉन्फ्रेंस पे पहले डाउट्स थे कि शायद वहाँ इंडियन फॉरेन मिनिस्टर नहीं आएंगे, उनके ना आने से फिर साफ फ़र्क तो पड़ना था, उन्होंने भी कह दिया कि सो इस फ्रंट पे हाँ वो मतलब वो हो रहा था, जलसे जो हो रहे थे, हंगामे हो रहे थे इस्लामाबाद में 4 अक्टूबर को। उसका नतीजा भी हुकूमत को इतना बड़ा बुरा नहीं निकला, अच्छा ही निकला है उनके लिए कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी जो है वो साइड पे हुए हैं। बल्कि उनका वर्कर्स वो जो है डिसअपॉइंट हुए वर्कर इस वक्त उनको सबसे ज़्यादा नाराज़ है कि आपने हमें ला कर ये D चौक में इस्लामाबाद में खुला छोड़ कर खुद भाग के फरार हो गए, हमें मरवाना था आपने। सो वो भी उस फ्रंट पे भी उनको थोड़ी सी कामयाबी होती लग रही है। सो हुकूमत इस वक्त कंपैरेटिवली वो ठीक लग रही है। अब इससे पहले कि मैं आऊँ कि इस पर इमरान खान साहब का कि इनके लिए क्या थोड़ी सी बैड न्यूज़ है आज के दिन की, एक और जो चीज़ हमने देखी है जो उसको आज बड़ा फैक्टर है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, वो ये है कि वहाँ पे ये पेशावर में आज एक बड़ा एक हुकूमती एक उसमें जिरका हुआ है जो लोग बड़े हैरान रह गए। आंखें फाड़ फाड़ के हमने देखा वाकई यार 1-2 दिन पहले जो यहाँ पे फेयर वर्क हो रहा था, एक दूसरे को गाली गलौज की जा रही थी, थ्रेट्स किए जा रहे थे। आज हमने देखा है कि वज़ीर आला ये KPK जो हैं अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं
تو وہ بیٹھے ہوئے تھے ساتھ میں. اس کے بعد یہ محسن نقوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے ساتھ میں, ان کے گورنر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, فیصل کنڈی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اور بھی پارٹیز کے لوگ جو تھے. اور وہاں پہ ڈبیٹ یہ ہوئی تھی کہ اس کو یہ پشتون تحفظ موومنٹ جو ہے اس کا جس طرح کا ڈبیکل ہوا ہے, ویلنس ہوا ہے, تشدد ہوا ہے, یا وہ جو ایجنڈا لے کر آئے ہیں اس کو ٹیکل کرنے کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے, جس سے یہ لگا ہے کہ اچانک یہ ریئلائزیشن ہے, یہ حکومت میں بھی آئی ہے اور پی ٹی اے میں بھی آئی ہے, اور باقی پارٹی پیپلز پارٹی بھی صاحب ذرا شامل تھے, گورنر صاحب بیٹھے تھے, کہ یار کہ صوبے میں کچھ بڑا غلط ہونے والا ہے, سم تھنگ از کہتے ہیں ٹیریبلی رانگ, اگین کچھ نہ کچھ ہے وہاں پہ. اور اسپیشلی جو پی ٹی ایم کی وجہ سے وہاں پہ مطلب جلسے جلوس میں اس میں فائرنگ ہوئی, 3 لوگ بیچارے وہاں پہ جاں بحق ہوئے ہیں, زخمی ہوئے ہیں. تو حکومت کو بھی احساس ہوا ہے کہ جناب کہ وہاں پر ایک ٹربل ہے. اچھا, ان کو بھی احساس ہوا ہے میرا خیال ہے, ان کو گنڈا پور صاحب کو, کہ بھائی صاحب یہ تو میرا صوبہ ہے, اگر یہاں پہ اس طرح پی ٹی ایم جو ہے اگر وہ ایک اور فورس بنتی ہے, نئی فورس بنتی ہے اور بڑی پاورفل فورس بنتی ہے, اور پشتون اس کے پیچھے جاتا ہے, تو عمران خان صاحب اور ان کی اپنی پارٹی پیچھے جاتی ہے. یہ تو وہی کچھ ہوگا جیسے اے این پی تھی, کسی دور میں اے این پی جو ہے وہ پشتونوں کے یہ حقوق کی وہ محافظ تھی, ایک مطلب نیشنلسٹ ایک پارٹی تھی. آپ کو یاد ہوگا ولی خان صاحب, باچا خان صاحب, پھر آن ورڈ اس کے اسفند ولی یار صاحب جو ہیں ان کو ہم نے دیکھا. سو وہ پارٹی تو کرتی رہی ہے یہ پشتونوں کے حقوق کی, لیکن ایک سٹیج میں عمران خان صاحب نے ان کو اوورٹیک کر لیا. انہوں نے کہا ہم یہ پشتونوں کو زیادہ بہتر طریقے سے ہم نمائندگی کر سکتے ہیں, امریکن ڈرون ہو, افغانستان ہو, وار اینڈ ٹیرر ہو, وٹ ایور. سو خان صاحب نے زیادہ بڑے بہتر طریقے سے اپنا کلاؤڈ, اپنا گرینجر, اپنی پرسنالٹی, اپنی آواز, اپنا جو بھی ان کا کرزما تھا انہوں نے استعمال کر کے سارے پشتون ان کے پیچھے آ گئے, اور بڑے برے طریقے سے اے این پی جو ہے وہ الیکشن ہاری, کہیں ملتی نظر ہی نہیں آتی تھی. پشاور میں غلام احمد بلور صاحب آپ کو یاد ہے ہار گئے تھے, عمران خان صاحب کے شاید مقابلے میں تھے, تو اور بھی اسی طریقے سے بڑے برے طریقے سے ہارے لوگ وہاں پہ وہ سائڈ پہ ہو گئے. اب یہ پتہ چل رہا ہے ان کو کچھ عرصے, اب یہ 10-15 سال پہلے کی بات ہے, اب یہ ہو رہا ہے کہ جیسے اے این پی کو عمران خان صاحب نے ریپلیس کر دیا تھا, اسی طریقے سے پشتین صاحب اور ان کی پارٹی جو ہے وہ ریپلیس انہوں نے 10 سال میں کر دیا ہے. وہ اتنا ٹائم خان صاحب کو لگا تھا, اتنا ٹائم مطلب ہسٹری از ریپیٹنگ اٹسیلف. دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ انسیڈنٹ ہے. اگر آپ دیکھیں گے جیسے خان صاحب نے اے این پی کو وہ کیا ریپلیس کیا, تو منظور پشتین اور دیگر لوگ جو ہیں جس طریقے کا وہ نعرہ لگا رہے ہیں, اور افغانستان, ڈیورنڈ لائن, بارڈرز, ٹیررزم, ساری چیزیں. اب تو بات وہ تھوڑی سی آگے لے کر گئے تھے کہ جی اخوانوں ان پشتونوں سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں تمام سے, جی کیا ہمیں پاکستان کے ساتھ رہنا چاہیے نہیں رہنا چاہیے. وہ تو ایک نیکسٹ اسٹیپ پر ایک چلے گئے جس پہ مولانا صاحب نے ان کو منع بھی کیا تھا. سو اس کا نتیجہ بھی بھگت لیا. مولانا صاحب کی بات تو ٹھیک تھی, آج تمام پولیٹیکل پارٹیز بھی کہہ رہی تھیں کہ منظور پشتین صاحب ود ان باؤنڈریز اور ود ان کانسٹیٹیوشنل جو بھی بات کریں گے لوگ سنیں گے. اگر آپ اس پہ چلے جائیں گے کہ ہم نے رہنا ہی نہیں ہے پاکستان کے ساتھ, یا آپ کے یہ جلسے جلوسوں میں پاکستان کو گالیاں دی جائیں گی, یا وہاں پہ افغانستان کے جھنڈے آئیں گے, اور اسی طریقے کے نعرے لگیں گے اداروں کے خلاف, انسٹیٹیوشنز پہ ریئیکشن تو آئے گا. سو ان کو میرا خیال جذباتیات, ایک نوجوانوں کو یوتھ کی ایک اپنی ایک جذباتیات, ایک پیشن ہوتا ہے نا کہ واٹ نیکسٹ, کہ اب ہم نے لوگوں کو پیچھے لگا لیا, لوگ ہمارے ساتھ ہیں, ہمیں سمپتھائز کر رہے ہیں, تو اب ہمیں کوئی نئی کیا چیز کرنی چاہیے تاکہ جو آپ کا کرزما ہے, تاکہ آپ کا جو گرینجر ہے وہ قائم رہے, مینٹین رہے. تو پھر نیکسٹ لیول یہی تھا, جی ہم پاکستان کے ساتھ ہمیں مسئلے ہیں, پرابلم ہے, ریفرینڈم کراتے ہیں, کیونکہ پاکستان کے ساتھ یہ پہلا آپ کو یاد ہوگا سرحد جو تھا صوبہ, یہ بھی ریفرینڈم کے ذریعے ہی پاکستان کے ساتھ ملا تھا. تو وہ اسی کی طرف چلے گئے کہ ریفرینڈم ہے, کیونکہ انگریزی کا لفظ ہم جرگہ کر لیتے ہیں, جرگے پہ بیٹھ جاتے ہیں. سو دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ یا ڈینجرس ڈیولپمنٹ. اب یہ اس چیز کا احساس پی ٹی آئی کو بھی ہوا ہے, وہ حالانکہ ان کے سپورٹ میں کھڑے تھے. اگر دیکھا جائے تو گنڈا پور صاحب بھی 19-20 یہی باتیں کر رہے تھے. وہ تو افغانستان کے ساتھ جی ہم تو جائیں گے طالبان سے بات چیت کریں گے, وہ تو ڈائریکٹ بات چیت کرنا چاہ رہے تھے. اس وقت بھی یہی وہ مطلب سمٹم آیا کہ جناب کہ یا تو وہ میچ کرنا چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی ایم کا جو ایک کلاؤٹ, ایک پی ٹی ایم کا جو نعرہ ہے اس کو تھوڑا سا نیوٹرلائز کیا جائے. نیوٹرلائز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ چیف منسٹر جو ہے نا وہ اس سے بھی بڑا بیان دے دے, جی ہم تو جا رہے ہیں طالبان سے خود بات چیت کر لیں گے, ہمیں اسلام آباد کی ضرورت نہیں, ہم خود ان سے ہینڈل کریں گے. جس پہ بڑا شور ہوگا بھی مچا, جس پہ عمران خان صاحب نے بھی خیر انڈورس کیا ان کو, ہاں جی وہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور بھی بیانات کی انہوں نے بات کی. سو شاید ان کے ذہن میں مقصد یہ تھا کہ پی ٹی ایم جو ہے یہ ہمیں اسی طریقے کے بلڈوز کر کے نہ نکل جائے جیسے ہم اے این پی کو کر کے نکل گئے ہیں, تاکہ پشتونوں کو یہ نہ لگے کہ عمران خان صاحب, گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ پشتونوں کے حقوق کو شاید اس طرح بات نہیں کرتے جتنا منظور پشتین صاحب کرتے. لیکن منظور پشتین صاحب جو ہمیں ان سے گفتگو ہوئی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے, صحافیوں کی, اس سے لگا تھا کہ وہ ریڈ لائن کراس کرنا چاہ رہے تھے, اور وہ پاکستان کے ڈومین سے باہر نکل کر کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے, جس پہ وہ انہوں نے کہا میں نے ان کو منع کیا تھا. اور الٹیمیٹلی وہی کچھ ہوا ہے کہ جس طریقے کا ویلنس وہاں پر ہوا ہے. تو بہت سارے لوگ یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ کیا جناب یہ
पश्तीन साहब जो हैं वो इतना बड़ा बोझ उठा सकेंगे? क्या ड्यूरल लैंड ख़त्म करके वो अफगानिस्तान के साथ मिल लेंगे, या यहाँ पे कोई ग्रेटर पख्तूनिस्तान बन जाएगा? अगर वो बनेगा तो कैसे उसमें बनेगा? क्या अफगानिस्तान उसको टॉलरेट करेगा कि वहाँ से कुछ इलाके वो होंगे? अच्छा, ईरान कैसे देखेगा, पाकिस्तान कैसे, पूरा रीजन कैसे देखेगा कि एक जनाब एक नई चीज़ यहाँ पे बनाई जा रही है? सो उसके हालात या सरकमस्टांसेस जो है वो इस तरह के नहीं थे कि जिससे ये लगता कि शायद ये चीज़ें हो सकती थी। लेकिन नौजवान है, यूथ है, उन्होंने कर लिया। शायद उनको भी एहसास हुआ होगा मंजूर पश्तीन साहब को कि शायद हमने कोई ज़्यादा लूज़ बॉल कर दिया या बड़ा बाउंसर मार दिया जिसकी वो हुई है, बैक फायर किया है। सो अब जिस तरीके से हुकूमत इकट्ठी हुई है यहाँ पे, एक तो इसको अप्रिशिएट किया जा सकता है कि देखें जी अपने डिफरेंसेस थे, एक गंडापुर साहब के और उनके फैसल कुंडी साहब के बड़े शदीद ज़ाती हमले थे एक दूसरे पे, फिर भी इकट्ठे बैठ गए पाकिस्तान के खातिर। ये देखें जी मोहसिन नकवी साहब और अभी 2 दिन पहले एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे थे बड़े सीरियस किस्म के, एक दूसरे को थ्रेट्स कर रहे थे गंडापुर साहब और वो, और गंडापुर साहब को यहाँ से मतलब छुप कर भाग कर पेशावर जाना पड़ा। 12 घंटे में उन्होंने 12 इजला उन्होंने अबूर किए। एक गोलियां चली यहाँ पे जनाब, आंसू गैस हुई, लाठी चार्ज हुआ, गिरफ्तारियाँ हुई, बला बला चीज़ें। आज तीनों वो देखें जी पाकिस्तान के खातिर इकट्ठे बैठे। नो दैट्स वेरी, अगर देख ऑप्टिक्स बड़ी अच्छी हैं, आम आदमी को बड़ी अच्छी चीज़ लगेगी। चलें आप इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, इस सूबे को पुरसकून रखने के लिए इकट्ठे हो गए। लेकिन इसकी दूसरी साइड भी है कि क्या ये गंडापुर साहब जो हैं मैनेज कर लेंगे? क्या मंजूर पश्तीन साहब जो उनके फॉलोअर्स हैं वो गंडापुर साहब के जरिए मैनेज हो जाएंगे? क्योंकि उन्हीं को ये कहा गया कि आप मुज़ाकरात की मेज़बानी कर लें, आप उनसे बात कर लें, उनसे पूछ लें। जो सब यही कह रहे थे कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए जो डिमांड्स हैं उन पर बात करें, पाकिस्तान से बाहर निकल कर कोई डिमांड होगी तो साफ ज़ाहिर है वो नहीं मानी जाएगी। अब ये सारा इन्होंने बर्डन जो है बड़ी समझदारी से फेडरल हुकूमत ने उनके ये कंधों पर डाल दिया है, गंडापुर साहब के कंधों पे डाले, जिनसे कल परसों तक वो मतलब जिनके वारंट निकाले हुए थे, गिरफ्तारियां हो रही थी, जिनको दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था, जिनका KPK के हाउस पे छापा मारा गया गिरफ्तार करने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अब उसी को हुकूमत ने आगे कर दिया, भाई साहब आप हमारी तरफ से, आप हमारे नुमाइंदे हैं क्योंकि आप भी चीफ मिनिस्टर हैं, तो बातचीत करें। सो मैं मतलब जो बात कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ पर इन सियासतदानों को फील हो कि कोई अपना हमारे पोलिटिकल कोई फ़ायदे हैं वो, तो वहाँ पे ये इकट्ठे हो सकते हैं। मतलब जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब के कई हमने चीज़ें देखी, बेनज़ीर भुट्टो साहब, जरदारी साहब भी होते रहे, अभी जो इमरान खान साहब भी इनके साथ, नवाज शरीफ साहब के साथ अलायंस करके रहे हैं, बड़े अरसे तक रहे हैं, उनकी तारीफें वो भी करते थे। तो अब हम देख रहे हैं कि कैसे उन्होंने बैठ कर ऐसे शो किया, एक्ट किया है कि ये 3-4 दिन पहले से मुल्कों का मसला नहीं था। वो जो लोग यहाँ पकड़े हुए हैं, गिरफ्तार हैं, जेलों में, वो इस वक्त उनकी क्या हालत होगी, कैसे होगी? वो गंडापुर साहब जो हैं इस वक्त फेडरल हुकूमत के वो जनाब वो हैं, क्या कहना चाहिए, मेहमान खसूसी हैं या चीफ निगोशिएटर हैं। सो एक सेकंड लगता है इन तमाम चीज़ों को। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा, इन चीज़ों को एक साइड पर रख के वो पाकिस्तान के लिए अगर वो बैठ के बात करना चाहते हैं मंजूर पश्तीन से, दीगर से, अच्छी चीज़ है। इसी तरीके का हम इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इसी तरीके से बैठ कर बातचीत करें। लेकिन मेरा सवाल वही है, क्या मंजूर पश्तीन जो है वो इनसे ये अमीन गंडापुर से वो हैंडल हो जाएंगे, मैनेज हो जाएंगे, या वो जो शराइत रखेंगे क्या वो पूरी वो कर सकेगी हुकूमत? वहाँ से मंजूर पश्तीन साहब अगर रखते हैं, जो पहले भी इसी तरह की कुछ शराइत सिमिलर बलूचिस्तान से भी आते हैं, मिसिंग पर्सन का मसला है और बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशन है, दीगर चीज़ें, गिरफ्तारियाँ हैं, ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हैं, इस तरह के बलूचिस्तान से भी शिकायत, इधर भी शिकायत है। ठीक है, हमें भी एहसास हुआ कि ना एक और बलूचिस्तान वाले मसाइल आप इधर शायद KPK में आपको पैदा नहीं करने चाहिए, ताकत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, फेयर एनफ। लेकिन क्या ये गंडापुर साहब रिजल्ट दे सकेंगे? क्या रिजल्ट निकल, अगर रिजल्ट उनकी मर्जी का नहीं निकलता, फेडरल ये हुकूमत का, गंडापुर साहब नाकाम रहते हैं, फिर गंडापुर साहब और फेडरल हुकूमत कहाँ खड़े होंगे? मंजूर पश्तीन साहब कहाँ खड़े होंगे? दीज आर वेरी वाइटल क्वेश्चन। तो इस पर हम ये बात करते रहेंगे, हम इसको देखते हैं कि क्या पॉजिटिव रिजल्ट निकलते हैं। नो लास्टली कमिंग टू द पॉइंट कि खान साहब की पार्टी के लिए क्या 3-4 बुरी खबरें हैं जो इस वक्त उनको नजर आ रही। सबसे बड़ी तो ये थी कि उनकी जो 2 बहनें हैं, जो उनके लिए मेरा सबसे ट्रबल वाली बात है, ये अलीमा खान साहबा और उज़मा साहबा जो हैं वो फिर उनका 2 दिन का उनका जिस्मानी रिमांड जो है ना वो दे दिया गया, जिससे ये लगता ये है कि ये पहली दफ़ा मेरा ख्याल इतने इस पे लंबे इस पे रिमांड पे, जिस्मानी रिमांड पे, इमरान खान साहब की फैमिली के लोग जो हैं, स्पेशली उनकी बहनें जो हैं वो ठीक है, बुशरा साहबा तो पहले से जेल में है, इससे बड़े रहे, उससे लंबे इससे अरसे से, लेकिन बहनें जो हैं वो पहली दफ़ा इतने बड़े एक मुसीबत में आई हैं या इतने बड़े इसमें क्राउड में जो उनको गिरफ्तार किया गया है। और डेफिनेटली थाने में रहना जितना भी कंफर्ट हो 2 ख़वातीन के लिए, और इस तरह की ख़वातीन के लिए इलीट एक उससे आई हूँ जिनका भाई प्राइम मिनिस्टर रहा हो, और उस ये थाने में रखा हुआ जो आपके भाई के प्राइम मिनिस्टर से पैदल मतलब जाएँ तो एक मतलब ये थाना है तो साथ में आप देखते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस शुरू हो जाते थोड़े उस फासले पे, उसी में आपकी बहनें कैद हैं और वो जिस्मानी उनका रिमांड हुआ और उनको पुलिस वाले जो भी हैं सवाल जवाब कर रहे हैं। घर वाला कंफर्ट तो नहीं है, वो तो एलीट फैमिली से थे, एक मतलब है एक प्रीमियर एक फैमिली में से यकदम अब आप वो थाने में आए और जो वहाँ पर जो भी लोग हैं
ان کی بات چیت جو ہے آپ کو سننی پڑ رہی ہے. سو خان صاحب کے لیے اٹس ڈیفینیٹلی جیل میں ان کے لیے اسٹریس ہوگا, پرابلم ہوگا. ایک یہ ان کا ہم نے دیکھا. دوسرا ان کے جو وکیل انتظار پنجوتا صاحب کے بارے میں بتایا جا رہا تھا وہ مسنگ ہے. پھر کچھ اور ورکر ہیں ان کے پی ٹی آئی کے جن کو مطلب اٹھایا گیا ہے, پکڑا گیا ہے. پھر 800-900 ورکر ہے اس وقت گرفتار ہے جن پہ دہشت گردی کے ان پہ الزامات ہیں, جو جہاں جلاؤ گھراؤ میں وہ گرفتار تھے. پھر خان صاحب پہ پابندی لگی ہوئی ہے کہ وہ میڈیا سے بات نہیں کر سکتے. تو آج تیسرا چوتھا دن ہے, خان صاحب کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے, ان کی کوئی بات ہی نہیں ہے, اسٹیٹمنٹ بھی نہیں ہے, سوشل میڈیا پہ بھی کوئی ایسی بات چیت جو ہے وہ نہیں آ پا رہی. سو ان کو کہیں سے وہ نظر نہیں آ رہا اس وقت کون سا ایسا کوئی رستہ ہو, چیز ہو دوبارہ ریوائیو کریں, کیونکہ ورکر ان کا بڑا ڈیمورلائز ہے اور بڑا ہالٹ ہے, بڑا وہ فیل کر رہا ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے, بیٹریل ہوئی ہے. سو خان صاحب کی جو پالیسی تھی اس نے بیک فائر کیا ہے کہ مجمع لایا جائے اور 4 اکتوبر کو ان کو اسلام آباد میں چھوڑ دیا جائے, خود ہنگامے کریں, جو بھی مار دھاڑ کرنی ہے. تو بعد میں دیکھوں گا کہ جناب ان کو کیسے ہینڈل کرنا, حکومت ہمیں کیا دے گی جس کے بدلے میں ان کو مینیج کر کے دوں گا. لیکن وہ ہجوم شانہ نکلا ہے, انہوں نے جب دیکھا ہے بندے ہی کوئی نہیں ہے, حالانکہ وزیر اعلیٰ بھی غائب ہو گیا, پھر خبریں بھی پھیلا دی گئی جھوٹی کہ جی اس کو اٹھا لیا گیا. اس کے باوجود مجمع وہ جو ہے شانہ نکلا ہے. انہوں نے کہا لیڈر کوئی نہیں ہمارا, ہم نے نہیں کھڑے ہونا. سو وہ بیچارے اپنی جان بچا کے گرفتار بھی ہوئے بہت سارے لوگ. اس 800-900 بڑا مطلب نمبر ہے ان کی فیملیز کے لیے, ان کے لوگوں کے لیے. اینی وے تو یہ خان صاحب کے لیے کوئی اچھے دن جو ہیں, ویسے تو 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھے دن نہیں ہیں, یہ کم از کم خان صاحب کے لیے اچھے دن نہیں ہیں. اور حکومت جیسے میں نے کہا وہ اکنامکلی طور پر خود کو بڑا اسٹرانگ فیل کر رہی ہے, اسپیشلی جو سعودی سپورٹ ان کو ہے, مطلب ایک سائڈ پہ IMF کی شکل میں امریکن سپورٹ ہے, یہ ادھر سے چائنیز آ رہے ہیں. پھر وہ جو میں نے کہا کہ ان کا وہ IPPs کے انہوں نے کوئی معاہدے جو تھے وہ انہوں نے ختم کیے ہیں, جس سے وہ کہتے ہیں 60 روپے سالانہ آپ کو فائدہ ہوگا. سو حکومت اس سائڈ پہ اکنامک پلان کے ذریعے وہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کر رہی ہے. عمران خان صاحب جو اپنی پالیسیز کے ذریعے اب تک کہیں نہ کہیں پہ وہ پھنسے ہوئے لگ رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کیا خان صاحب کو آنے والے دنوں میں کوئی بریک تھرو ملتا ہے یا حالات مزید ان کے لیے خراب ہوتے ہیں.